ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи мо, бародари азиз, меҳмонхонада қарор дорем. Насиб карда бошад иншоаллоҳ. ҳаве хонада абой мезанем. Шумо нигоҳ кунем. ҳозир ман ситуатсиями хонаро бифаҳмонам. Хона потолокш на простой задагӣ, эмулсия задагӣ, сафед кардаги тайёр, инаи хафак. Хафакш тажи задагӣ, откосо краска кардагӣ. Инора мо фақат амиҷа абой мезанем. Мо амиҷа тоқа абой мезанем. Ина абоя реза кардагим, клема тайёр кардагим. Хулоса ҳамин люстра абоя плинтусоша мечаспонем. Шумо нигоҳ кунед ки ҳамин хона чӣ хел мешавад. Меҳмонхона хона 6 абоя реза кардагим полни. ҳозир тар мекунем, шурӯъ мекунем. Баъдан лазер мондагиам, ина лазера мондагиам ай боло 107 сантиметр отметка мондагиам. Лазера гирён кардагиам. хулоса ки лазер қати мезанем листаи абоя. хона 6x3 шпаклевкаш курка кардаги тайёр. Люстрша мечаспонем, абоиша мезанем. Иншоаллоҳ ки баъд пешниҳоди шумо мекунем. Барои абоя бизанем стикош нагреза. Давоминаро тамошо кунем. ҳозир ман шумода мефаҳмам ки стикоҳоро чӣ бояд кард ки ҳамин стикош мақсад ки ҳой нашавад. Давоминаро тамошо кунем. Иншоаллоҳ ҳозир мефаҳмонем. ана дӯстони азиз, ана дара трезорро мепӯшем. Дара трезорро ки пӯшидем, ҳамин клей ки тайёр кардем, девола як бор мезанем. Ранги грунтовкавар мешавад. Грунтовка не, аями клей. Аянами клей, мақсад не ҷа мо клей задесем, аянами аянами клей задесем. хулос як мақсади мо, навори мо дае ки бисёриҳо савол кардан ки мо мезанем, тамом мекунем, вақте абой хомӯша стикоша мекашад, шпаклевка метовам. Дара трезара мепӯшем, нехи полни хонара мезанем. Буфаратон я девола бизане, баъд листотона тар кунед. То шумо листора тар мекунед, дам мегира, иҷа девол питатса мекунад, ба худаш мекаша. Вақте ки то ира тар карди, десета ки монди бояд сар кунӣ, девола як бор тар мекунӣ, баъд мезанӣ ко димдофак тари кардагита девол кам мекаша, питатсаи хеле ба худаш сразда ки намекаша, баъд стико намегреза. Вақте сразда кишид ҳам хел мешавад. Баъд стикорани маҷбур тела накунед, наёред, свободна туғри кунед, ҳам свободна шавад. чотки маҷбур ки кади қоқшид абой мекаша хича, он ҳам хел мешавад. Инами ду вариант қати мешавад. Нем қадар сол шид абой мезанам, кор мекунам, мақсад ки инами ду секрет дорам. Маҷбур стика тела намекунӣ, туғри намекунӣ. баъд инам хе грунтовкара ба клей ин хе як бор мезанӣ, хона пар шидан мегирад. ҳам хе кор мекунӣ, ҳам сар мекунӣ. листа ки тар карди ки тайёр шид барои задана, девола тар мекунӣ, мевардорӣ, мезанӣ, мера. дар бораи абойзанӣ ҳама информатсия бо дар каналам аст. беҳад ҳамин масъалаи стика бисёр пурсидем. ина бо мақсад ки гуфтесам ки ҳамин стик ду вариант дорад. инам хеле мекунӣ, дигам ки ҳамин глора маҷбур тела намекунӣ. давоминаро тамошо кунед. ҳозир ман мезанам стик ҳамара нишонтон медиҳам. ман худам тоқа ки ҳастам, як девол мезанам. мақсад ду кас бошем, полни мезанамаш, абоя зада канта тез мере ку ду кас бошӣ. барои он ман тоқаи ман як девол мезанам. шумо метонед намхе кунед. ана дӯстони азиз, абой агар моиши бошад, тарш мекунӣ, ҷамъ мекунӣ. видеош ҳастай дар каналам тамошо кунед. мақсад 10-20 минут дам мегирад. агар пол моиши бошад, ҳама тарш мекунӣ ва ҷамъш мекунӣ, яъне як 5 минут ё ин ки ҳам мевардорӣ, мезанӣ. коғазиро ҳам тар мекунӣ ва мезанӣ. нигоҳ кунед, ман ба хотири ӯ гуфтам шуморо стик нишон метам. ина
стика нигоҳ кунед, ина стика нигоҳ кун, наметавон, ина дидед, ина стик, ина ҳамин стика, ними стика свободно клей мекунӣ. Вақте листа сар додӣ, свободно клейш мекунӣ. Агар нахӯди ҷиқиди оварди, ӯ қоқ шава мекашаш. Ин масъалада абои моиши ӯ хеле мешава, мекашаш, меирава. Вақте ки кашидеш, баъд шпаклёвка метава. Инака каҷалагии угла бинед, барои угл мегӯ, нигоҳ. Ураби чанқа гаштагия неҷа даби нарасидаиш шузи. Инамҷа як ваҷаб ҷой нарасидаиш. Инамҷа 2 сантиметр ина иси гаштай. Угло каҷалай, вақти угл каҷала шид, листае тахто тора мебирӣ. Ниҷа клей мекунӣ ки гаштак мебирӣ, иҷаш отдельно мекунӣ. Боли ман угл да бигардам, бо шуморо нишон медиҳам. И абой не ки абой беҳад абой хушӯ. Беҳад абой хушӯ не ки пол моишия, ин моиши нест, пол моишия. Ира тар мекунӣ, девола тар мекунӣ, ира мевардорӣ мечаспонӣ, ира ждат намекунӣ. Агар ки ждатш кунӣ, полни тар мешавад, ин коғаз тар шавад, лаха мешавад, хеле тит мешавад. Мевардорӣ мегӯӣ клеш кунам, айда тридан мегира, кандан мегира. Барои хеле тар мекунӣ, ира девола тар мекунӣ, ира мевардорӣ мезанӣ. Хулоса инам хеле ёл тамошо кунед, поворотора нишонтон медиҳам, ки поворота чӣ хеле каҷалай, бридан дако чӣ хеле меояд, ҳамаша мефаҳмед. Ина нигоҳ кунед, айна унҷа боло 2 ваҷа буш, нитаришин тор рафтагия. Ира дига вариант надора, идини ҳам мебириш фақат. Ина бародарои азиз, я стенаи 6 метраша пол мезадагиам, нигоҳ кунед. Барои ҳамин угл гуфтам шуморо гап занам. Угл вақти каҷала бошад, размер дига мешавад. Нами поёнаш 79 сантиметрай, болош меояд 81 мешавад. Барои ҳамин қадар ира мо наметонем зада. Ман инаиша тар карги нестам. Мебирамаш. Аян таҳто ҳам тора, карочи ҳози 79 ҳам нест. Поёнаш 78 чандай, болош 81 чандай. Хулоса 2.5-3 сантиметр фарқ мекунад. Ира ман ягон корш карда наметавонам. Мера фақат мебирамаш, хиша тоқа гилмеков мезанам. Кон гилеш тори гирифт, кониш ки нагирифт, мебиремаш. На давомшо бубинед, ҳозир ман ира бибирам, бо нишонтон диҳам. Ина бридамаш, ина каҷалагии девола нигоҳ кунед. Сини болошо чанд қадар рун рафтагия. Ина пол бридамаш, ина бридаги. Ана ки ҳозир ними борикӣ амира чен мекунам, фарз кардем 22 ҳай. Ман ҳамон торда 22 мад меткунам, лазера сар метам, баъд амира клей мекунам, рост иглош чихелӣ ки тоғри бигирам. Ана ки давоми навора нигоҳ кунем, ҳозир мефаҳмем. Ӯ қазамед намешавад, ӯ хеле так мефаҳмиш хай. Ҳозир бизанам, бо нишон медиҳам. Угл шавали хай накардам. Нигоҳ кунед бародари азиз, ина угла лазер мондагиам, нигоҳ. Лазер мондагиам, задагиам, ина нигоҳ кунед. Ана ки дидед, нигоҳ. Лави абоя дидед? Ина лави абоя. Ина лави абоя нигоҳ кунед. Ина иҷа шумодаги 2.0 ина. Ина 2.0. Ана қисми боло мерем, ина ки айбайн болотар нигоҳ кунед, чанд қадар иҷа гаштагия, нигоҳ. Ана болоро нигоҳ кунед, чанд қадар гаштагия. Угла нигоҳ кунед, 6 сантиметр каҷалагӣ дора, 6 сантиметр. И 6 сантиметра абоя мо чӣ хел меорем, мегардонем. И тоғри намегира, ана хел мебирем. Ҳозир ман мебирам, нишонтон медиҳам. нигоҳ кунед, ман мақсад худам тоқа иҷада шапошап кардистам. Барои ҳамон қадар наметавонам байхе шуморо худам як кас боша камера кунам, ман гап занам, хел бифаҳмонам, намешавад. Худам тоқаям. Хулоса ӯро ҳозир ман мебирам, ина то ин угла тар кардагиам, и парадан тар кардагиам. Ҳозир ин парада мерасонам, ин угла меорам, баъд навбати деволиш мешавам. Хулоси гап ки ҳозир ман ӯро бибирам, нишон диҳам, нигоҳ кунед далша. Дӯстони азиз, угла бридам, на дур нигоҳ кунед чӣ хел.
اینا پیش میریم. اینا تورا نگاه کنه چه توری گرفتیست است. اینا تورا نگاه کنه توری نگرفت. اینا دیم گلان نه سیم گلانی نه قریب گیری که سیم گل چورم گل روی پچتی توری گرفت. برای که جه نوک در نوک آمد اینا چوت کشید خودش. این وابسته به آن هم اوگل. اینا نگاه کنه اوگلایی که کجلای نبری نمیشن. نگاه کنه چند قدری هوای داوجا میتوه اینجا چند خوش میتوه. برای اون قدر مسئله اوگل دارم که اون اوگل شکی بزنم نشان تان میتم اوش خیلی میشه اوش هایلا سر کرده ایشان نشان میتیم که ایشان خیلی میشه اوجا پاورو تا نشان تان دادم ایجا ده هایلا سر کرده با هایلا اسمیه برای اون قدر ایشان نشان تان میتم. خوبه نه که نه اوگل دایم تازه دیم بانو میخدا قسم هم کجلای 8 سانتیمتر این شوخیه ای را به 8 سانتیمتر زیاد هایداره. پایان این آبای نگاه اوگلای نگاه کنین یکم 2 میلیمتر یمیره ما بریدگیم نمیجد یک 3 وجهوری تمام اوسش دیگه سرشی داخلی رفت 8 سانتیمتر توگلو را بریدگیم که این لازم موندگیه. این لازم موندگیم نگاه کنین بانام خدا قسم هم کجلای همه ویدیویی که از من همجا کردستم بانام خدا این همه ویدیو برای همه خونه کجلا و چه نکردمش بانام خدا همه نواری من کردستم این مینا برای همه اوگلو بتایده ناتوری ای بچه 8 سانتیمتر باز من همه لحظه را دوان او توضیح میکنم این را ببینیم بانام خدا قسم جوشید اینا که کجلگی را بینین بانام خدا قسم نگاه کرد نگاه که نشتور تورش دا اوگلای ایجا را بی بانام خدا قسمی دیو را بی والله قسمی هی شخصیت هایی که استا میدروریم شکتور میکنیم هم خواهرم شیدیم و خدا محکم بی تاره استا میدروریم شکتور میکنیم پدمایک بزنیم تری باد کنیم رستیشا بخدو اوگل نداره 8 سانتیمتر 9 سانتیمتر در 2 متر 6 سانتیمتر فرق میکنه بانام خدا قسم بعد میگن که اوگلو را ابویا را نبری آخی نبرم نمیشه برادرای عزیز این همه ویدیو را من مخصوص کردم که این همه برای نمی اوگلوش اینا برای نمی چیش بانام خدا کدام شکتور میکنین با خدا قسم تری باد کنین پدمایک همه را چوت که یاسنا این توغری نمیگیره ای را بی روی پایانش 9 سانتیمتر شد این چودا توغری میگیره گلی تو را نگاه کنه اوگلویا چند خواهی پایان نبینه چند خواهی این گولی کامرا داشته پیش میبینیش میگوز دیوال شپا میشه بانام خدا باید من خانه را بود کنم با این اوگلوش نشان تون میتونم اینا دوستان عزیز خیلی که گفتم تمام کنم نشان میتونم اوگلو را این اوگل دیگری شبینید این اوگلشان رنگ هم اوگل دیگری باری 8 سانتیمتر کجلگی داره نکی خیلی کرد و باید ایسوسو کردیم خیلی نیجاش کم شد بریدگی هم همه اوگلو را بریدگی هم یکم اوگل نبریده موندگی نیست همه شب بریدگی هم به حد خانه کجلای بعد به حد اینا اوگل شبینیم خب ایش چند سانتیمتر ایش 13 تا قریب داگده اینا نه 7 سانتیمترش بود 13 تا اونو بود لازم موندم با متر چنگ کردم خلاص دیگه دوستان عزیز تماشاگران عزتمند اینا لیست را میچسب کردم همین مسئله انمی آبوی دا ما چه زده میشود در کانال من داریم اینجا برای اساس برای اوگلوشان ویدیو کردیم برای انا آبوی زدیم برای زکاس انا که اینجا فقط نمی اوگلوکای اینجاش موندگی پلینتوسای پولش اینا پلینتوساش همش خریدگی اوزی آبوی ترای که اینا قاق شما بعد
خلاصی گپ دوستان عزیز تماشاگران عزتمند نوارو را پهن کنن انشاءالله چقدر پراسموت خوب بگیره ما همونقدر ضرورمند میشیم خلاصا موتیواسیا میگیریم بو همه چی را با قانون و قاعده‌اش پیشنهاد شما میکنیم در کانال подписаться کنین ابونه شوین هر ویدیوی تماشا میکنین پدیلیچ کنین در دیگه سایت ها انشاءالله ما حرکت میکنیم هر آن چیزی هست پیشنهاد شما میکنیم این یا разведкой наружная comme шкатулка внутренняя мунда есть این ایش قاعده مونجا выключатель این разведкаш наружная да внутрь задага جای внутрь این بسوزه نم خجوره میکنن این را حلش میکنن اوشم هم خیلی خیلی مورا چیزی گفتن ما هم را کردیم ما گفتم شما که اینجا هم خیلی نمیشوه گفتن تو همی ابویا بزد کاری خطاکه برا کاروچی خلاص دیگر زنده و سلامت باشیم نه بعد ابویا که ما پیشنهاد شما کرد